Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas RI 3A. Di sini saya akan melanjutkan proyek topologi mata kuliah jaringan komputer 2 yang dimana pada video part sebelumnya saya telah mengkonfigurasi 3 region, yaitu region 1, 2, dan 3. Jadi pada video ini saya akan mengkonfigurasi region keempat, yaitu Hong Kong dengan network 172.19.0.0/24. Nah, di sini sebelum mengkonfigurasi IP dan OSPF, di sini saya akan memberikan nama routernya dulu agar lebih mudah. Jadi di sini router ini terakhir router 36, berarti di sini router 37. Router 38, sini router 3839. Lalu di sini router 40. Ini 41. Router 41, 42, router 42, 42, 43. Ini router 4344 ya. 44. Ini router 45. Di sini router 46. Ini router R47. Lalu yang terakhir di sini router 48 ya di sini. Ini kabelnya salah, kita hapus dulu. Kita sambungin pakai crossover. Ini D0/0. Sudah. Lalu di sini saya akan memberikan networknya. Ini 1, di sini 2, 3, 4, di sini 5, lalu di sini 6, 7, 8, lalu di sini 9, di sini 10, lalu di sini 11, 12, terus di 13, 14, 15, lalu di sini 16, 17, 18, di sini 19, di sini 20, 21, 22,
23, sini 22 sama 24. Nah, sudah ya. Oh ya, lalu di sini juga saya sekalian akan mengkonfigurasi menghubungkan region 3 ke region 4. Jadi pada router ini networknya ini harus kita samakan pada oktet kedua dan ketiga, seperti yang region 1 dan region 2 seperti ini. Jadi di sini saya akan memberikan networknya. Di sini 2.1, 2.2, 2.3, lalu yang terakhir di sini 2.4 ya. Nah, di sini sudah. Lalu di sini kita lalu di sini saya akan mengkonfigurasi pada router berapa ini? Router 33 dan 35 ya di sini, yang terhubung ke region 4. Jadi di sini kita ke CLI, lalu enable configure terminal, lalu ini kita yang ke bawah dulu, ada di interface G0/3/0. Itu kita masukin IP address, itu ada 172. Di sini networknya jadi 2 ya, karena kita samakan agar satu network. 2.1.1 subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu yang seberang ke sini itu ada di interface G0/1. Kita masukin IP address-nya 172.2.2.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. No shutdown. Udah ya, cuman 2. Lalu kita exit. Lalu kita dari router OSPF 1. Di sini kita kasih router ID 1.1.1.33. Lalu kita masukin network yang terhubung itu ada 172.2.2.1.0. Low card max-nya 0.0.0.255, area 0 ya. Lalu di sini kita ubah networknya jadi 172.2.2.0. Lalu N, jangan lupa WR. So di sini kita. Nah, di sini udah masuk ya OSPF. Nah, sudah. Lalu kita ke router 35 ke CLI, enable configure terminal, lalu interface kita yang ke bawah dulu. Ini ada G0 sama ya, 3B Ethernet 0/3/0, IP address 172.2.4.1, 255.255.255.0.
0 shutdown. Lalu yang seberang ini itu ada di interface G0/1. IP address 172.2.3.1 255.255.255.0 lalu no shutdown. Lalu kita masuk ke router OSPF 1. Lalu kita masukkan router ID 1.1.1.35. Lalu location change kita masukin networknya ada 172.2.3.0 ya, ini. Lalu wildcard maxnya 0 255 area 0 lalu sama 2.4. Kita N, jangan lupa WR. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi pada region 4 Hong Kong. Di sini kita akan memberikan IP serta OSPF-nya. Ini enable configure terminal hostname R37 interface di sini G0/0 ya, ini G0/0 IP address 172.19 sekarang networknya 19.1.1 ya. Lalu subnet maxnya 255.255.255.0 lalu no shutdown. Lalu kita yang ke router 39 ini itu ada di interface G0/1/0 IP address 172 networknya 9 networknya 2.1 subnet maxnya 255.255.255.0 lalu no shutdown. Lalu kita exit ke router OSPF 1. Lalu kita masukin router ID-nya 1.1.1.1.37 ya, karena router 37. Location change kita masukin networknya. Di sini cuma terdapat 2 network, berarti 172.19.1.0. Wildcard maxnya 0.0.0.255 area 0. Lalu ini kita ubah menjadi 2. Lalu kita N, jangan lupa WR. Coba kita lihat IP-nya. So IP interface brief G0/0 sama G0/0. Nah ya sudah. Lalu kita ke router 38 CLI enable configure terminal hostname-nya R38 lalu interface kita mulai dari atas dulu ya, yang ke region 3 itu ada di G0/3/0 IP address 172.2.1.2 subnet maxnya 255.255.255.0 lalu no shutdown. Lalu yang seberangnya itu interface G0/1 IP address
172.2.3.2. Subnet max-nya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita yang ke sebelah kiri dulu, itu ada di interface G0/0/0, IP address 172.19.1.2, subnet max-nya 255.255.255.0, lalu kita yang ke bawah sini interface G0/2/0, IP address 172.19.3.1, subnet max-nya 255.255.0, no shutdown. Lalu yang sebelah kanan interface G0/1/0, IP address 172.19.4.1, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang seberang bawah sini interface G0/0, IP address 172.19.5.1, 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita exit to show IP interface brief. Di sini 5.1 ini yang G02, ya benar. Lalu yang 0/0/1.2 4.1 3.1 sama G0/3 2.1. Ya sudah, lalu kita ke router OSPF1, router ID 1.1.1.1.38, emergency change, networknya 172. Kita yang atas dulu, 2.1.0, wildcard max-nya 0.0.0.255, area 0. Lalu ini 2.3. Lalu network 172.9. Network ini yang ke kiri dulu, 172.19.1. Titik 1.0, wildcard max-nya 0.0.0.255, area 0. Sebenarnya. Lalu ke network 4. Ini 4, 3, sama 5. 2.1, 2.3, 19.1, 19, 4, 3, lalu kita N, WR, lalu kita ke router 39.
kita ke enable, configure terminal, hostname-nya R39, kita ke interface yang atas dulu, ini interface G0/2/0, masukin IP address 172.19.3.2, subnet maxnya 255.255.255.0, no shutdown. Sebentar ya. Lalu ke atas, lalu ke yang seberang ke router 37, itu ada di interface G0/1/0, IP address 172.19.2.2, subnet maxnya 255.255.5.0, lalu no shutdown. Lalu yang nyebrang ke sini itu ada di interface G0/0, IP address-nya 172.19.6.1, subnet maxnya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita yang ke samping sini, itu interface G0/0/0, IP address itu 172.19.7.1, kemudian 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita ke bawah sini, interface G0/3/0, IP address 172.19.11.1, subnet maxnya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang seberang ke sini itu ada di interface G0/1. Lalu kita IP address 172.19.12.1, subnet maxnya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu exit, lalu show IP interface with, ini ada 1. Lalu kita ke router OSPF1, lalu kita masukin router ID 1.1.1.1.39. Lalu ke agency change, kita masukin networknya, kita dari sini dulu, itu ada 172.19.2.0, wildcard maxnya 0.0.0.255, area 0, ada 2, 3, 2, 3, 6, lalu 7, 11 sama 12.
11, 12. Kita N, jangan lupa WR. Kita cek network 2, 3, 6, 7, 11, 12, 1, 2, 3. Sudah, lalu kita ke router 40. CLI enable configure terminal, host name-nya R40. Kita ke paling atas dulu. Ini interface G0/3/0, IP address 172.2.4 ya, ini titik 2, subnet max-nya 255.255.0, shutdown. Sudah, lalu kita yang seberang sini itu ada di interface G0/1, IP address 172.2.2, subnet max-nya 255.255.255.0, shutdown. Sebentar ya, di sini saya cek. Ya benar. Sudah, lalu kita yang sebelah kiri sini. Itu interface G0/0/0, IP address 172.19.4.2, subnet max-nya 255.255.255.0, shutdown. Lalu kita yang seberang ke sini itu ada di interface G0/0, IP address 172.19.6.2, subnet max-nya 255.255.255.0, lalu shutdown. Lalu kita yang ke bawah ini itu ada di interface G0/2/0, IP address 172.19.8.1, subnet max-nya 255.255.255.0, shutdown. Lalu kita yang ke arah kanan seberang sini itu ada di interface G0/1/0, IP address 172.19.9.1, subnet max-nya 255.255.255.0, shutdown. Lalu kita exit. Ini ada 2, 3. Kita ke router OSPF1, lalu router ID-nya 1.1.1.40 ya. Emergency check. Kita masukin network. Di sini saya masukin net sebar. Yang arah ke region 3 terlebih dahulu itu ada di 172.2.2.0, wildcard max-nya 0.255, area 0, sama 2.4. Sudah, lalu di sini network 172.19.4.0.25, area 0. Lalu kita yang ini network
pivot 6, 4, 6, 8 sama 9. Sebentar. Ini 9. Lalu kita NYR. Kita cek ya di sini 2.2, 2.4, 19.4, 6, 4, 6, 8 sama 9 dah. Lalu kita ke router 41 ke CLI, enable configure terminal, hostname-nya R41. Lalu kita ke interface, kita ke atas dulu, itu ada di interface G0/2/0, IP address 172.19.8.2, subnet max-nya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita yang seberang ke sini itu ada di interface G0/0, IP address 172.19.5.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Terus ini, lalu yang ke sebelah kiri itu ada di interface G0/0/0, IP address 172.19.7.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita yang arah ke sini itu ada di interface G0/1/0, IP address 172.19.10.1, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang ke seberang bawah sini itu ada di interface G0/1, lalu IP address 172.19.13.1, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang bawah sini itu di interface G0/3/0 ya, lalu IP address 172.19.15.1, subnet max-nya 255.255.0, no shutdown. 1, 2, 3, 4. Lalu kita exit, lalu ke router OSPF1
router ID-nya 1.1.1.41. Lalu log agency change, kita masukin networknya itu ada di mulai dari sini dulu, ada 172.19.5.0, wildcard maxnya 0, 255, area 0, 5, lalu ada 7 ada 8, 5, 7, 8, 10 ya. 10, 13 sama 15. Sebentar, 13 serta 15 and WR. Lalu kita ke router 42. Salah. Ini ya 42. CLI enable configure terminal hostname R42 interface. Di sini cuma ada 2 ya. Interface G0/0 yang ini, IP address 172.19.9.2, subnet maxnya 255.255.0, no shutdown. Lalu ke interface G0/1/0, IP address 172.19.10.2, subnet maxnya 255.255.255.0, no shutdown. Sudah, lalu kita ke router OSPF 1. Lalu kita masukin router ID 1.1.1.42, log agency change. Kita masukin networknya di sini cuma ada 2 ya. Jadi 172.19.9.0, 255, area 0. Lalu ke network 10 NWR. Nah, sudah, lalu kita ke router 43 ini. Kita ke router 43, enable configure terminal hostname R43. Lalu kita masukin interface, ini juga ada 2 aja ya. Ini ya, interface G0/0/0, IP address 172.19.1, subnet maxnya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu ke interface G0/1/0, IP address 172.19.17.1, subnet maxnya 255.255.255.0, no shutdown.
Lalu kita exit ke router OSPF1, lalu kita ke router ID-nya 1.1.1.1.43, lalu location change networknya 172.16.16.0, wildcard max-nya 0.0.0, area 0, 16 sama networknya 17 ya. Di sini kita ubah 17, lalu NWR. Lalu kita ke router 44, enable configure terminal, host name-nya R44, interface. Di sini kita konfigurasi yang atas dulu, itu ada di interface G0/3/0, IP address 172.19.11.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang seberang sini tuh ada di interface G0/1, IP address 172.19.13.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang sebelah kiri itu ada di interface G0/0/0, IP address 172.19.16.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita yang ke bawah itu ada di interface G0/2/0, IP address 172.19.18.1, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita ke sebelah kanan ini interface G0/1/0, IP address 172.19.14.1, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang seberang sini itu ada di interface G0/0, IP address 172.19.19.1, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita exit, kita ke router OSPF1, lalu router ID 1.1.1.1.44, location change. Kita masukin networknya di sini. Kita masukin dari atas itu ada 172.19.11.0, wildcard max-nya 0.0, 25, area 0. Ada 11, lalu kita ubah 13, 11, 13, 14, 16, lalu ada 18 sama 19. Sebentar.
19 ya. Lalu kita enter 11, 13, 14, 16, 18, 19 ya. Lalu kita ke router 45. Ini ke CLI. Enable configure terminal hostname R45. Kita ke interface yang atas ini. Ada di interface Gigabit Ethernet 0/2/0. IP address 172.19.18.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu kita ke sebelah kiri yang ke router 43 ya ini. Interface G0/1/0. IP address 172.19.17.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. No shutdown. Lalu yang seberang ke sini itu ada di interface G0/0. IP address 172.19.20.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. No shutdown. Sudah. Lalu yang samping kanan ini itu ada di interface G0/0/0. IP address 172.19.21.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Kita coba lihat IP-nya dulu. Show IP interface brief. Ini G0/0 ya. 0/0. Lalu kita ke router OSPF 1. Lalu router ID 1.1.1.1.45. Log agency change. Kita masukin networknya ada di 172.19. Kita yang atas dulu 18.0. Build card max 0, 0, 0. 25 area 0. 18 lalu 17. 18, 17, 20 sama 21. 20, 21. Lalu N jangan lupa WR. Oke, sudah. Lanjut kita ke router 46. CLI enable configure terminal hostname R46. Kita ke atas dulu, ini ada di interface G0/3/0 ya. IP address 172.19.15.2.
subnet max-nya 255.255.255.0 shutdown. Lalu kita ke seberang ini, interface G0/1 IP address 172.19.12.2 subnet max-nya 255.255.0 shutdown. Sudah, lalu kita sebelah kiri ini ada di interface G0/1/0 IP address 172.19.14.2 subnet max-nya 255.255.255.0 shutdown. Lalu kita yang nyebrang ke router 45 itu interface G0/0 IP address 172.19.20.2 subnet max-nya 255.255.0 shutdown. Sudah, lalu kita ke bawah sini itu ada di interface G0/2/0 IP address 172.19.22.1 subnet max-nya 255.255.0 shutdown. Lalu kita ke interface yang ke sebelah kanan, interface G0/0/0 IP address 172.19.23.1 subnet max-nya 255.255.255.0 shutdown. Lalu kita exit, lalu kita ke router OSPF1, lalu kita masukin router ID-nya 1.1.1.46 log agency change, kita masukin network. Kita dari atas dulu, 172.19.12.0 wildcard max-nya 0.0.0.255 area 0 12 lalu ke 14 15 sebentar ya, 12 14 15 lalu network 20 10 lalu ke network 20 ya, 20 sama network 22 lalu network 23 sudah, lalu NWR so kita lihat running config.
network 12, 14, 15, 20, 22, 23. Ya, sudah benar. Lalu kita ke router 47, CLI, enable, config terminal, hostname-nya R47. Kita ke interface atas terlebih dahulu. Di sini gigabit ethernet 0/2/0, IP address 172.19.22.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu yang seberang ini itu ada di interface 0/0, IP address 172.19.19.2. Ya, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita sebelah kiri ini bawah interface G0/0/0, IP address 172.19.21.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita ke seberang sini, itu ada di interface G0/2/0, IP address 172.19.24.1, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Lalu kita exit. Kita ke router OSPF1, lalu router ID-nya 1.1.1.47, log agency change. Kita masukin networknya 172.19. Kita mulai dari sini dulu, 19.19.0 area 0, 19, lalu kita ke 21, 22 sama 24, NWR. Lalu kita ke router terakhir ini, router 48, enable, configure terminal, hostname R48, kita ke interface. Di sini cuma 2, ke interface G0/0, IP address 172.19.23.2, subnet max-nya 255.255.255.0, lalu no shutdown. Lalu kita ke interface G0/1/0 yang terhubung ke 47 ini, IP address 172.19.24.2, subnet max-nya 255.255.255.0, no shutdown. Ini
coba show IP interface brief. Oke, ini udah usah. Ya 19.2 Genal ses 2 oh 1 2 3 baru 3 yang 2 ini ini genal ses 1. Salah ya di sini. Genal slash 2 nya itu konfigur terminal interface genal slash 2 slash 0 no IP address 172.19.24.1. Oh ya, subnet boxnya 255.255.255.0. Lalu kita masukin IP nya yang benar 21 dulu. Ini 2. Ini subnetworknya 22. Sudah bentar. Sudah lalu ke interface yang ini tuh gen 0/1. Ini belum ada ya. Gen 0/1/0 IP address 172.19.24.1. Subnet boxnya 255.255.255.0. Sudah LWR kita cek show IP interface brief. Ini 19.21.241.22. Nah sudah, ini udah aktif ya. Lalu kita exit do show IP interface brief. Di sini yang terhubungkan gigabit Ethernet 0/0/0 sama 0/1/0. Lalu router OSPF1, router ID-nya 1.1.1.48, log agency change. Kita masukin networknya 172.1.23.0. Subnet maxnya 0.0 subnet max wildcard maxnya 0.0.0.255 area 0. Lalu ke network 24. Kalau kita di sini NWR. Nah sudah. Di sini sudah saya konfigurasi room region 4 untuk IP serta OSPF-nya. Di sini kita coba. So IP root OSPF. Nah ini udah muncul ya.
Lalu di sini kita coba ping. Tadi kan kita telah menghubungkan region 3 dan 4. Di sini kita coba ping dari region 3 ke region 4. Ini sukses ya ini. Lalu kita coba ini ke sini. Sukses. Kalau dari sini ke sini violet. Coba kita dari ujung sini ke ujung sini. Sukses. Kalau dari sini ke ujung sini. Nah, sukses juga 3141. Dari sini. Nah, sukses ya. Mungkin segitu aja video hands-on pada part kali ini untuk konfigurasi region 4 Hong Kong. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.